agu nipa adwum ne nipa pre ne ma bebre wono se obo pinu se wo pe bebre afiwo a ade ketua bi ana wo pe free nipa ho na sade ketua bi no nyame anim no pa na eso but enipa fam no aya na ye value no eno so na hia Satan pa ene hia no onyankopon fa ma ono no ehia no eye niam nkete wo nipa ho ana Satan so eno so ne hia no pa be ye nipa no a awurade ani kusa encourage ahenie encourage enti enima bia nyame anim no anka obu na ne gye ho na ohwe se eni betumi akura nipa akosi awiye no na nipa yasoto saade no ase awurade hu nyambo amen den Satan trust din no ana o Satan hu se no ade obetumi agye free nipa ho na ama nipa lusu ne mudie ne nkwaje no ene se obegyi nipa konkron ye afiri ne nsam tiema hu se wode okọ Adam ni Eve so wonya won wagye konkron ya atade na awurade de ahye won no afiri won se wo wura afiri won ti Adam ni Eve ni ba won so se adewe na akọ epe so ye no no dadeja wodadeja na hu matade ye hye won na wo hu so dadeja na awro ti leta kura no na awurade mo buru hu ne so won so no ye nwoma atade de hye won mo enso numu kura no awurade pam wo mu free Eden aya mo atese Eden ni awurade anim enti onyame pam enti se nyame pam wo free nanimu a bibusa wo se wa ho oden wai de wa pre wanya no wo de be den nipa wonya sika wato cars wasisi fie wa ko school ma wo ma awale yirenom na awurade apam wo free nanim wo de be den enna skani ne wakaje wo kwase anadwi a meje okra afiri wonsam na se meje okra afiri wonsam a de wanya no de be dey ti se nyankopon no so o reject wa bibia binya asase su bia no eye vanity eye huhudie fa so bia nya dey eni so ti esraw wo say o hwehwew Satan is looking for because of one thing and you must one thing or eye holiness konkron ye the konkron ye no wadi hu koma na ye brenti no ye be se be koso ntentem ne hu say konkron ne holiness no awurade honhom boaye na ya chichechim ne de hu komonti hu say holiness no HOLINEWX ti eno na ya wie H no ya wie O no ana L no ya ma hu say L no nko aye 3 love for God's word love for believers love for enemies love for enemies and love for sinners aye 4 love for sinners aye 4 and no na ye no wadi nkomo awo love for God's enemy word no aye onyankopon asem no se ye bedo nyame asem no eno no ye wie ne last week nti ne no ye nsa enko bio e ma hu say o say nipa bia wote ase no otumi do onyankopon ne na asem because asem no de bo wi ase asem no de ahwe wo so okay nkan first Second Peter chapter 3 verse 7 na was so soro na asase wo hoyi o de na asem na akora o de esia mu oja ene nipa muyefo eseyeda oja ne atemu ne nipa muyefo eseyeda enti no wo so ne asase kura yehu no Bible no so o de na asem na ayede akora na ese nyankopon asem eyade emu oduo but ye no so nipa toto na ase na oman bi first wo toto nyankopon asem ase a e de no me wo haw abedene die wo wuo ene yade dom ene bo oman so awurade mo ye nyina enti na ye no hwe love for believers na ebia ebe receive hwe se bitumi awie 3 na awurade boa ya toa de aka so enti ne ye hwe se bitumi awie L no enyina enti ye mie John chapter 13 verse 34 to 35 ya kenkan rade asem asampa se ne Yohane twema eti du miensa imu aduasa nan kosi aduasa nim imu aduasa nan wa twere se ahyede foforo na memamo se mo no do mo ho se de me do mo no se mo nso mo no do mo ho se mo do mo a na Yesu nyina be hu se mo ye masuafo. Praise the Lord. Hallelujah. Ti asem ni ye ahyede foforo ana me de me ye dey memamo se mo no do mo ho se ye no do ye ho se ne me do se ne onu Kristo odo ye no sa na se yetimi do ye ho a enam saa ye so enipa nyina be hunu se
ye Kristo na suafo nokre hallelujah amen aha no se wo hwe niema yie na awurade honhom ebowo nokre wo se enye ahyede dada no ana wotim wo se eya ahyede foforo ana ode ma yen se yen do yen ho yen do ye ho talking kan Galatians chapter 5 verse 22 no na awurade eda honhom ba adi a kire yen aba betena mu a me hu se nyame honhom ye adwuma wo mu aba betena mu a me hu se Yesu oti mu no yes sa aba no oda na di a kire yen no odi nka da odo ana kire yen okay odo ana kire yen enti wo se yen do yen ho na nam sa yeso no enipa nyina be hunu se ye Kristo no na suafo hallelujah amen tie se yewura kuro bi mu yewura busia bi mu yewura walefo bi mu ade a ebo wo mo a ebema kuro na gigya ebema wale na gigya ebema e kan se oman no asai eye odo ti asem ni ye abusia odo ni mu awale a odo ni mu okay kura odo ni mu asole odo ni mu etese abofra ya wo na ba wiase na woni akoma ti asem ni yo etese abofra de ni ba wiase na woni akoma oni akoma ebe de na sa kura we atimi atrase ontimi ebe na sa kura we atimi nyankwa ase wo me betrase ontimi ti asem ni yo empo akola wo akoma yade yesi ho in heart yesterday ho in heart what you say akura wo sa akoma yade ni mpo no enai na mintimi hu de South Africa ana ye ho operation sir eno kura nsika ye betwa yetimi de bi betena kwa ho na omo sresre sika na omo bi ti radio station na omo busa sika ana ntia se wo bi akoma eha no na oyibetimi ama yade ne wo mu no atukuro no ehia sika kese enti se odobo wa se odobo maya so odobo awalefo a oh hallelujah amen so odobo awalefo a mu problem papa odobo asole bia mu problem ene ye won sole bia odonim odoni asolim enyiyimu na wa asolim we na di nkan baaye we na medono we na bo afode we na cancer wo bemie we na wo ko school we na ne ma de I say enti wo mu a mo bem no wo mu nya oni sika mo meni sika no wo mu a mo sign check breast of no wo na soft wo mu na soft dom praise the Lord hallelujah wo mu a soft de he no mu nie no wo mu na soft ye dey e dom but de oye boni a oka no ompe na asem otano wale lentamo do bia nya dai eni ho alentia de oye na ye bone no woka to odwa no anso na be bo no wodwa no hallelujah amen wodwa no won pena asem kra se ekobasa asole no akwati se akwada wo be wiase oni akoma asole ni nkwa okay asole ntimi survival entimi nyina ho da entimi nkosi awie da dinama panyi bi we krom ye friend odonsi to buy no odonsi oso odonsi awie dai ti asole ya odonim no entimi nkosi awie da oman ya odonim no oman ntimi nkosi awie da abusia odonim no abusia ntimi nkosi awie da sana wadia odonim no sa wale nso ntimi nkonko ye dai enkosi awieye ene ye nka wade asemo na mu ye ka se ye be do ye ho be do agidifo menu amene ne wogidie nim no ye be ye dai ye be do no bible ka se wo si esuma no enim nyansa e chen han ma no praise the Lord hallelujah sorry bibi school bit se Jehovah witness ya where say school no a me den ka say nya asore school so we school bit say Jehovah witness ya wo mo to mo ho pa papa se wo sika na ne mami ewu na asore by the same time na asore be ewu okay na o chesika nim na enye ya o de be ma na asore be ma ne mami ewu oh yes be ma na asore be ma ne mami ewu
cause what the Bible no na eya adwuma Bible si yenye nipa nyina ye ne titiri no gidie ne fiefo okay gidie ne fie efo tie no pa no mo focus on it wono won fa won ho say wono we ben na o menu wonya na asore ni dia praise the Lord say what say ye no agidifo enne wone nete aso dem na kunya ni otano Why add or no say adder? Okay. Why a dicky, why a dickers, Nanso or Tano. A Timia did the mama, adders you can't what dear Drobe send young quenda cunyaso, send your baya, you bet to the free so no beje. Oh, I bet not say doing major. What sound dear or mina no? Okay. Hallelujah. Amen. And tis a quino, Yamido two, Yamido tua, a quina yale. A quina what they call. Ekona ho de asai fi say ahode ekura nipa eyodo okay me do wo do me ye hu because obi ntimi ntie mu praise the Lord hallelujah obi ye dai ntimi ntie mu ba me nkyere wade say ye bibifo aho ye hypocrite nyatwom ase do ye ho enye no kore omo boa say ne ho kire na wo boa no a ase woni nyame no ndie ase ni nyame no wodi abokro obeda ma de ka afa ne so na mamu no se onya wi a nyadire hia ya baba ablante bi yeso wale baba wa bi no bebo mama ne asem ka be 5 years ni ana me bi san se die no peso wale ge no no so ge no de ade ba akon se wo hu se obetimi agina ahokyere ano na say ne ho kyere no obetimi agina because ahokyere mo fa mu nyina akora watimi adai agina na mso okay onye mfum so asma o kan die nkeye na nso tie se obi eho akyere no na o gina ahokyere mu a enkyere so betimi agina ahokyere ano ti asemi ye sika ne wonya bie na masali pana nya sika na hia no na hwe because wonya sika da to manage ni to na wo mo na no wo manage ye dai ena mu bie okay ti me ka se nwa no na mu no di wonyina so no ye poor yes hallelujah amen wonyina so no enya nyina so papa eni ahoden se wotimi gyina ho kyera no masani pa na nya sika na hia no na hwe na abonso wotimi gyina na se wontumi nyina hallelujah amen timi slow ayadia ehia se yeshia yebetimi ayedai adodododo ye ho odo yade mu duo papa emu du kese pa enti obi da odo obi ntino wakum obi otwitwa obi hallelujah amen tisi yeshia se agidifo a awose ye don mu ye den obi wura ye mu a enye ye obi kai tiribo mu a enye ye obi kasa ekọ ewa akire be kekansema enye ye betitumle bu onuma bonse asofo ni asofo asia asonpenifo ni asonpenifo asia na bi obi hu asonpenyi ba ko hu asema ba ni against na nanu so de we ye want us me kura ne momo sa akwa ne de jese me nim de wo ye no what is that wasen ni nua no poto wasen poto in the say anka obi just nipa de mfum so bi kura na ni ho soro no waheda praise the Lord hallelujah di mislo wase sisuma mi bio yo aduasa na no wase ahyede foforo na memamo se mo no do mo se de me do no ye no do ye ho se de me do mo no se do no Kristo ye dai do ye no odo ye no se mo enso mo do mo ho si etime do ye ho sa enam sa ye so okay ba mani panyina hunu sa ye hwan Kristo asianfo enti sa nya so de ma ye kra kotra no ene be mani pa hu se ye Kristofo enye no ni gidia bedwanti oto nyamenyom easy ofiri kru oba na okọ ne mpra ho ofiri ne mpra oba na okọ asore dem wonyom tefo ense hwe ni gidia bedwa enti woto nyamenyom ti asem ni yo enu nti no enya asore dem a ye kra
akọ eno na ekire sai okay ya sacha na ye do onyame ana ye do ye nua no enye me nua no komdi na me ma no bode me ko isika bi di ma na chese me do no ebia me men sika me ma no bode ne hu dade jam koma na ntuma be me firi on ma na me ko si be se we me na toma no enye odo o se tono wo se ya na do nsa atena se we me na de ma no enye odo hallelujah amen to se ye no ye nua no agidifo gidifo ene mo bose wonne nua na ote aso de no ne nka okodwom a kramoni nu a wono no wone ne sum ne business bia no wono no okosu ne nsam ho kire no wono ne boafo we ga say kramoni de onye nipa amen class onye nipa woye nipa be dem bezo me kire ne say kristo ne no ne te de no ne nkasa be okodwom a wone ne kramoni nu a wone ne gidie ba akum no wono wone ne di nkobo ani na woni do di wone ne tifie no sa wota no di wone ne ti aso dem sa wota no na bonten so fo na no mo sere dia ani ohu praise the Lord hallelujah ya o mema be bri won ma opia bonten a otime sra tewe wo sra ma ni so fi na ni ase ba wo be duru gate na no anu akra ni masiso wo be wura fie no anu wo muna se tum alentia efio di koyi ko bi ani ho so ne yire ho ne ma ho bet woni wo muni onu nsuru nya na kwa asore ba yo praise the Lord hallelujah ti o say Bible ne say yetimi yesa okay enam sa yeso ebe mele pe nyina hunu yense ye Kristo siafo okay ka 11:26 na asuafo no se no mo ko a se na basa wo mo ntam a okay anka ye ntu mo din so mo ye Kristofo da dabi na mo no mo nyina ye baako no mo nyina bibia baako Acts chapter 2 verse 42 ne yanko Acts 2:42 okay ya kenken rade asem asomafo nyumati mienu yimu aduane mienu yes Acts chapter 2 verse number 42 42 atwero se na okura asomafo no nkyerɛkyerɛ ne ayonkofa wo bu kura asomafo ne nkyerɛkyerɛ ene ayonkofa ne panububuo ne mpaibomu ara na ehu ba akra nyina so what ya sam na ayonkofa no munya ye no yes wo munyina akabo mu no munyina bo mpaye o munyina akabo mu no munyina didi ye na onuado no be ye ma ne be ye den no wo se de ehu ba akra nyina so na asomafo no ye na asomafo no ye awade ne nsenkyene pii praise the Lord hallelujah enti kane no Pentecost na ne ye wo mu bi no okay hey se me se macracia na abodam force yale ho to mo crusade bo se konfo apagya ne bosom no de ba adentia odane wo ho na me wo mo ye adwuma tumi wo ho adwene ye ba ko yes praise the Lord hallelujah nyanso ye mu se on set sa na samni at sadi ya presim amen praise the Lord hallelujah ti o se ye no do ye ho se adidifo se Kristofo ene mo bo se Kristofo mu yi o mu nyia no ma Kristofo ma ye homa ye nyina se ya Kristofo ye nyina se ya jidifo ye nyina se ya Yesu esuafo but ye na Kristofo eyi o mu ho Kristofo ma de ara wo kra ne se ye wo ye nya Kristofo adifo a we ye ndisi ni we ye mpipini wo ye ndisi ni ntiri wo hye nkoma ndisi fo Erade nkasa mfa no MPP fo ade papa da se erade be kasa fa no e MPP fo ho a na erade be kuo politician praise the Lord hallelujah wo mo ya difo MNDC ale MPP so edi fo ho se onu so be hye nkomo a ya papa no wo hye fa MPP ho so hye nkomo fa ndisi ho pe erade be kumo Webewu o kuon ale sa o me edisi onye MPP tinin kom she bia o be dey eko so NDC God ho NDC God ne one MPP God is that asia ya jidifo wase ye no ye ho ye no do ye ho ye no do ye ho se ye do ye ho a ye nkogina ba bi fa ko se me de we na pe na asem
me de we na me pe enti aso ne mu ache we o mo ta machi we o mo ta machi say ya dwuru bibi kro presbytery nim na sa ade ne be yankoso na se ono ne nipa ne enka say we na me pa one support papa ne da tie ne bi ne politics. Praise the Lord. Hallelujah. Odowai atiko ti abofra wo be wiase a woni akoma no obeda atenase ntimi obeda atenase de yale wona akoma ho mpo no hwe bra obebra wa asase so ansene yese ya yese de transplanted Praise the Lord. Hallelujah. Just say the ambeto mount yase nyina ne say ekuo bi asia asori sia agirifo sia na odo tua nyame honhom ko. Praise the Lord. Hallelujah. Because honhom aba no ode ama yen say emetra yemu na mayemu adwuma na no ne bemle wo yehu wo hu say ye Christopher no sa honhom aba no ne edi nkan eyodo. Yes. Now odo so ne Christ no. Amen. Hallelujah. Enti Christo no ye odo no so obetra mu a eno na obenya kwanya so abojo chele ne ayemuye ele papa yo ene odwo ene gidie no se Christo no ye odo ne maaya unya saade ne bi ntimi to so odo o ayemuye o gidie papa ye wo mu but odo ne wonti o buade o kenya ye nya atwom. Praise the Lord. Hallelujah. Ti awusia for ye onuma bi onuma ya na de se bi a usofo be ka firi se usofo so omo odo omo ohwembi omo odo omo because now baba wa bi wo ma na opese abrante bi wo ma na wasiso a nte ne nyina so na efe wa wie school university no fe no wanya adwuma ne ska wo ma ya man car ya man flat bi na nko hwe se nko be wale ne ba wan wale no to no ko wa turu ne asi brante no ene ne yire na wale no so to no we on kan kireo be dem pese me ka kireo ne se be bia odonie no otan honhom te wo no krapa na ba bia otan honhom te no nso no edi nipa kobo nsam gem wo wo ho no mu a wo be kobo nsam gem fi se nyame honhom nya adwuma ho. Hallelujah. Amen. Jeme slow ayade ehia pa nti na Kristo ka kire se afia yesimu yi no se opese wudi ye opese wonante wa brabonu na akosi awie ya wo se do unua gidini no do no eda sisu bie mu quotation John no na yenkoye nim John John na yem free ho. Okay, John 13:34. Ya kenken radio asasma fo nyuma ti edu miensa yimu aduasa enan. Aduasa nan no watwere se wase ashede foforo na memamu ashede foforo na memamu se ofriki wiase na ba Kristo suma omo ashede a ya ashede de foforo na sa ashede foforo no eyodo sa to aso se monodom ho ye no do ye ho nti owura so de no ma e ma ya no wo mo do mo ho fe no okay wo mo no mo ye free omo di ota no mo ye free ba me ma no tim so mo ma ko school no wo mo atuti ska wo ta be pakika no wo mo no mo ye free okay wo ma ka bia o chia na wo ko se ne pe kra nyame yuti o se dien wo ba ka je so wonya ne mfe wo pa bompa ye me nyame nyi free sro me yi nkyere no unika no wonya ne mfe ne wodua so nam no ai wonya ne mfe kwai wase se monodom ho se de me dom ho se monso monodom ho se monso monodom ho se monodom ho erare ho wase ashede ho na me mamu se monodom ho se ne me dom no se monso monodom ho se de me se monodom ho enam yeso nipa nyina be hu se enti be de manipa hu se e Kristo suani je se do ho e be de manipa hu se ya sakira ya adwen je se do ho na wo se wa sakira wa adwen na wo solid be gyina bonten se wo kuru kwase yi obrante wo so gya kuru wo yire ho na asa akofo ba fofure odo ho wa sakira ebrade honhom waye amen ti we na ebrade se yen kan kire ye bia ye mpese ye be che e wa ha bebre yen ko love for enemies love for enemies na ne yire kura mpo na wo bo na nisu
Praise the Lord. Hallelujah. Na ile kura no obona ni sio. Onua ne onua kasa maame a wachem na wo no. Wada ne yam bosumi bebre. 9 months ni akire, 10 months ni akire. Na maame na brawia kete. Obu okura ye peka akura no na yenya. Pressa na wode famu na wode wowo. Ne maame kura no wata no. Wase so yensu won se bi num da. Yenchen so a. Wo bi so se ne papa wan hwe no. Na se papa ne yensu a ene ko nware. Oh no bo. Ko nware. Praise the Lord. Hallelujah. Tiwe papa pa wo no. Maame a wo no he. Mesre. Sawo ye maame a be very careful hweye. Because maame fo no bi ho no ma papa no obehwe maame obehwe nkola no. Ebia nkra no nkola brem no guso hwe omo a na bia nkra benya be 5 years 10 years no hono na bia papa no wo hwe se ne abrabo no sitie no a se wan pe bata bia ntu a na wan kwa nkoye adwuma bia ma nkra ni panyim fie so no obebre se otu bata ne wie pe na okona ade na anyeye wodi me pere so ebeye me pere so beye na se wan tumi anye na o meduru na nkra nyinyina na ma me na se nkwala na adwuna ka te nkra ne se Mose kwase ampanyini no wanhwe mo. Wose ko hwini ti akwanye bi kura so e. O sane se na tiko sane se. No de ni papa diratem. Adentia papa no pese anko tubata. Kope bi ye dey eba. Na enso anye dey. Na ye de wotai abato papa ne nkwala no. Entem. Erade moaye. Amen. Ti erade se do tamfo papa kra na ampeso bedoni di o papa ye obiala erase se men kanto se dono yes di o ma me ye obiala erase se men kanto se dono yes wo ye baifo enti di ai sa wo mpese bayi ne be asacha wa adwen ye na wa asacha wo ta no wa ta no obewe wo bayi ni mota she na wo mo do mo kro wi wo na wa ta no o kware fast oni nsam odi agoro brade moy amen na hwehwe na wia na na jo atie sine so jumo be diwa na dweno ti erade say so be ye ogidi ni open heaven akode a so be say okonkro ye ne tena hode a ene o se ye nkante o say do tamfo ye dai do no tie wo bia wo wura bonsam jem wo bia na wo wura hefa bonsam jem onwele da se ne tamfo mpo emla tie anka lazarus ka se sikali ne koda jem abronu wo bre na on kan kira abraham se mesrawo so ma lazarus no on kone menuanu banum ye dai se ne nka wanka beka so no nso mebrebi yes so seremon ka beka so nso mebrebi akronfo enum bi a omoko akowia de na omoko ye no ana baako dodi nka de ne nsa ehye honom ye twa ne nsa saw ije so be ka tini nuanom se gati ye twa me nsa no o se bi di on so ko yudie ye re shedu boto wa yini die so ko yintie to hwese ne nsa wo se ye nsa no so nsa ampa wa yini die to on so ko nsa nsa ko so saw o se ke mi so yimi di on so ko yudie Ese se obekatena anka bi enai ni nyina na bi nsa no akabo ndo makọ hospital no won so yindie doctor so mi so nse tei ti di doctor so nai no won so dey takọ so ye twa on dey say sika no si anjis ana ba kro ka ho no ho mana chira no I don't want to wadi petri mama baby okoye na anye yama no obusa na hokra ro be kire wo me say so bi ye adwuma bebi ni ye adwuma na akobusa no oche trase so ochire mu wo che wo baby ye fa no ni ade a dwene hu mienu oboanye ya won kire wo da ni par ma akoma ena be kire wo dia ya no be say obebi say say na person turn away na o hwe be abeto say men dia na ebe no a abeg in market on few da rade moy rade say do tamfo yes
do tamfo mesraw e de enko an nipa de ayewo a wontimi fa nipa bone enche no yankin kan yankopa asem Matthew chapter 5 verse 44 yankin kan rade asem asampanse Matthew twema tinum yimu aduanan enan Matthew chapter 5 verse number 44 verse 44 watcho say na obiara a obehye wo say ene no nante kwansima biakono ene no enko mienu yimu aduanan mienu 44 okay, 44 sorry 44 no say na me de na semo say munno matamfo munno matamfo yes na kaso media me semo say monya dey munno matamfo sa na no so bi ti radio so TV so social media ya so o say one day yesu she said on fanya adwumo eh Moses say obi bo ni suba bo ni moni ba ko so ba ko adana bo ni bi eno no pe yesu say obi bo ba ko adana ba ko ma no ade one day obo no bi bo bi to no pe Moses dia ni chen yesu dia to da so bo afode yes praise the Lord hallelujah what's it dey what's it me say na me de me say ti asem obi ka say o say me de na say ono na obedi na kire wo mo ahyede foforo okay me de no one le de no different from a wiase de na wodwene say so obi ye obone afamoni ni bi ye dey etua ne ka no koi na me de me say munno matamfo munhira wona opai mu wo mo pa mu nyina ka so obi power obo odua o domen wo power obi power wadu wakoba che wasako bodua wona se nyina tatai akaga kra bi no awu na wurade je wo osedo no adin so for poison me on poison me na manwu wurade se do no wasi ye dai se do no wadu se ka to minum ne yeturu ho ne ye je wo wurade se ye dai do no fi se ono de ye ne chen wo de no krapa come me wasi munhira wona opai mu wona opai mu ye nhira wo munye wona watan mu wona otaye no yenye wonyi na mommo empaye emma wona ohamu no yo nkofo bi won ma wo mo hanipa papa why send tontom no onka o woni abre no ti waso hei utimi hwe ankasa waso onekro wase nkofo sa wo haye no wo mo ne yenta adaje mo mpaye nya dai ema wo koi wase na ozo mommo empaye emma wona ohamu wona ohaye no na wona otamu wona ohaye wona otaye ye mo mpaye nya dai ema won wase aduane no yes na moye mo agya a owosoro no emma ti asem yo and to become a son or a daughter no of God no enough for mo that be samo pamo nya wona watamu nyinara wo mo tamo munyo mu ye ene ndisifo e kan ndisifo nko na before da yo man sore e kan before nko na ndisifo so da yo man sore me say e kan ndisifo nko na do awu ne be to ba afro ai e kan di MPP fo nko na Muhammad Daya wan sole no bi no ma me dai am challenge amanya fosu to obi wo yi obi fe obi wo yi obi elije fi se kwan bi be da ho ma no ho ai dai atoro to asusie o se yes na mommo empire ma wona wo ham ye mo empire ma wona wo ham wo haye na watamu otaye na moye na maye waja a wosoro yetumi yesa ye beye ye ja na wosoro no ema o Kristo ni na wurade ni wodi nkomo yo okay wojidi ni apa ya ko na wurade ni wodi nkomo yo wo se ekoba sa ani beye ye ja wosoro ne de ema efrise o papa na odi wono no nam no ye de bi ye no okay udi na chi no ye de bi ye no yes no ye yende ye chesa wo sensinians moje proud no wo se ja facho na onim die oye hallelujah amen eja facho no onim die oye dey oye wo ye nipa de nipa she de tuomali si yesu so wo betimi gele no mu ntasu akopia guru so baw
obi ti hwe Yesu di no obone ni so pau o hwe Yesu di no de nkasa cha hye ntino domina pa so pem then why Yesu say eja fache o onim di oye enti fache wa adwum say nipa na nyame boye no nyame ohun ohome mai na eye ina man na woye mu no eno enya bone eno enya bone nyame nipa na ode ahye ye mu no wo chiri bone ono wontimi mo odua dabi ontimi nsel babon sama be corrupt no wa be say no ana obe ma nipa be fa honam e be fa nipa dua no de no nipa dua no pe enti se obi ye bi tie nipa dua no pe na enso ono so nya bibi ntia no ben nipa na nyame de ma yen no a wo homi gu ye mu na kasa no wono ba na nka wo hunu ya ka wonya obone Adam ni ifute edi ntrom no se hono mo wo kena ka ken ku ebe but bone ba mu no mu free edi no omko wo ye no na so mo wo bone se bone wo mu rade moye amen oh Jesus moye amen timi slow sa wo pese wo nyame ba wo se de wo tan ye no no sir 1 Samuel 24:16 to 20 1 Samuel ya ken radio slow ma wo mfise a holiness ne ye ka ho asem no the holiness na mo sole a ma senta de tenten no eye pa ye nso ye sole ma na tenten sa eye kata ko mu nyina eye nso ne bi kura wo kuro yi mu a unuru ho no ne ya print ne ma bobo ho ye nsewe ne mo mo bi kura nse dross anu so ka ho ai sole ne bi bo ba mi kwan so bonsu oduru bonsu ho na afa onsa ni fa na so a sane bi sa na wura ho no mo a kona ba omo ho no mo hye omo nse ma na nse dross me ma na nso nse singlet semudu sewe nyina ni bible omo didi nso a yese papa se meme o me a enye bible nso se yedidi me a ye nhyira awurade ye nyankopɔ wa asase pa wa ma ye nya so aduane pa adie no so wase udidi enye dai me papa ba ye no so obi kasa no wase papa fashi wajumi so woni papa kura oka enye Jesus Christ kwase na make atro no asoli bia be wuram bia no oyisu papa me papa say papa say sikaram de mamu ni na menye papa say sa ne ma no a mo amaba sorry a mo jai no be wan ya no mo mama wonu me jime ma kuon ba cho enye Jesus ya dabi another Jesus na mo hweye o ko asare so dem na wote no ni me ko so nyina na ma okura betan ukuru ukuru kura mpo no ma kura wonsi ade ya ukuru singlet de yesema yen hye singlet o yale ano se nja kire ukuru sha atade ti ya anxiety ti ya wonsi na ukuru wo wura no ho no obeda ya wo mpam no ya na wo sha atade okay radu gunya mobo ni dia me man ni enti wabie but the first Samuel 24:16 to 20 okay ya kenken radio asmodi for Samuel ngoma edi kan tie aduonu na imu du insia kosi aduonu du insia ma chiro sem na David ka ensemi kire so na David ka ensemi kire so wie no so kan say woni meba David na so ma ne nisusun ala so man nisusu ye na ka che David say otne cheme hallelujah amen tie so bod David hu posa wa bod David wa setina sana wa penade ekuno opena say no ana David namwa no koto so adase hate wa dejeja no ho kodegu ni nchen wa dejeja no ho ache se David kraka so de nan ko bitia no kon so kra kuru beku no na kodi edi ku ye di pra nipa nyinara egu ni nchen ni nyina ye dai egu ni nchen ala David hwe di na ne nko no na me se oh na de awurade de ya tamfo ahyesa ne ye no ye no gani movie bi na Lewi asan ahwan o ne ba ko ware no mpra wade ne so
ana ne ba ne yire na akotwa ne board oje board no ndi ode wole second atwa oba ne ntini ana wase twetwa board no nketenkete egu fom ana waka che ne ba yin se won pra board no otwa no fa nkoma ne mponche ma no ana again who say no so twa kan kekura nyakso wedi we fans a odwa no okofa waduro no wasade waduro no tabe board no so sa nyam no Otano. Praise the Lord. Hallelujah. Tiasemiyo. Enti David share so di. Ase nipa wanu gbe kasa me na meteme ho me sida we me na wiase wo me na me ye ohini we me na me ye sofo asumasi me na hwe wo dan hwe ba wanum ba wanum ne nkromo te se ayi moto azro so ate tra tra tese enso hwindi tise tobli wan nyankopon adweli pa nipa ye mo baye nyame mo bofi se nipa ye nothing nenso ye gagai enti David he so san o twa na tade ano ketua bi ano mu ja no hokoye ti so nipa no so sole ye no sane bo hwanim ko gina bo hwane fom David be gina be pono so ano so erade do hye mensa na dwen nenso nanku ana obeja na tade na no a o hwe no de kire no ana so David so who David say ampa na tade na no kura no eh me ba David ni onie enti wo pa no aye me adoye say obi a wontinam ne nam srei so wontinam ne nam bodamu e pe wo kuwo de wo de aye me ni me ba David no say what channel. Praise the Lord. Hallelujah. Say you do atamfo a de wo ta wo no. Bible anka ba bia da say yenta obi o. Dabi. Wo si nipa fiefo. Be ye ne tamfo. De enti nipa fiefo be ntamfo ne say wo be sakra wa adwen. Ye o fiefo ni bo on sakra. Enti o mo de na mo so mo man kwana Satan ye adwofo nto ba tawo. Ba awurade anka se so ta wo a won so ye dai. Tani bi wankasa wankasa fa no kwa asore na kobolu tuo ko twale kan kobo na doa ko je na doa na fa kobo afa kan say ahoma tuntum fa fa doa no de bonidi enu akosia konto wa chichire na no na kobodium oi biero ko fira no mesi ko ji asase bia na ya besi ye ya asole o okay na ye dwu de ni dwu ho no mesi dua bi si wo enadoa bonko fu hey tinipa ya buo mu na doa pa wo nwura mani wo body panda doa de ntia otano adentia ne mana ye che ne ma to ne kwa duru sa kose no ana enya mala ma jimefo akonfo jimefo ana mutete TV so ana bra meboa bra bejemoa bra mekunama bra na obi hawa bra tese eno kwa na ekoso obi hawa bra mekunama bra o pa walia bra tienne so fa walie be walie percentage a emu be 85% eye ya shafa om be ma na shafa oba na shafa oba be ma no ana wa wale no na saudi aduro wale a unyansa wai to ani so e saudi aduro wale awale no mo wale a ko be so mo boko kura ne mere wo yo na se aduro ne te be me ni so a abra wo sasa bro aba praise the Lord. Hallelujah. Ti onu me bi onu mo me mfa nhyase na wie ye nyefe yes ti so se David otene cha say ye do ya tamfo a de ade de prayer ne se be onyankopon emma ye be tre wo onyankopon anim na lepa so ye se ampa ye Christopher ye agidifo no crapa. Hallelujah. Amen. Ye Christopher ye agidifo amen teme slow wo ye Christo ya me yanka se wagimi yanka enya hwe na se mantem wa mete na me pese me ye don broadcasting akrenti me de honsu bia bo efio ya abrosam de honsu bia bo na ja me yesen mantem ofo be di nkomo akra ye sha ase edi nkomo first day ade achi na nwumre ana efi pam fo bi ba se no mo mpre oh mo mpre ma me nye sa de di no de nsu bai
nyame asem kasa be 1 hour kram se dabele anu okay ana yetwa so ti ompene me nya yode me famila kwan so oh hwe din na so maame oni problem we nya means ya enko ametnya fa so de kenya me asem be jai ma kasa na mtwa so onu ahwa no ho a so otie mi a onu na me kai otie na wanti so kan me famila kwan so kadis obi kenya me asem achiro ompe we also the two say we say the two once me jai what you asem na say kroma be bia me say e kwa e ho ajanshi so de pe koso ipe kasa Ghana sahali ekosi da soda wa imana ana imana for solity aye den so ma yensi asoda then yesi awie asi office mienu ato focus as stipulous no ma solity aye ne adwiri ni nyina ato agu jama yebo jama ekoso wo ho no no e dede che ye de tie ne nipa mpenya nkopra asem nipa punyame ba urade sine nyina mu yenye dai ye no ye hia on da chia on da ye nwiri boni ntia on da ade ntia egidi se nyame wo mu na tiwo mu a komo nye praise the Lord hallelujah timesraw enwumre ye na de yi si okay na de ni si ntia na ye no ka el no mienu love for believers love for enemies okay na ye no ka ho asem urade hwehwe se ye be do ye nua ne te ho no ye ne wo gidie ba ko no yenye nipa nyina ye titiriu wona ne wo gidie fie no yenye wo nyina yie fie unso o se yenno ya tamfo okay yenno ya tamfo makache o se de wo bu nsam gem kura no o mo mpa ye da se ne tamfo mpo emra ho obi a wura bu nsam gem bia pam ne tamfo mpo se mo onye dai o ma ho na ye ne ye ti asase so ne ye tintan awurade nyankopon hyira on kan ho e wo Yesu din true to every ministry and ye no odi nhia mu ye bebie phone lines na tum na won so watimi abaso 0242632707 0242632707 0501 70 70 78 0501 70 70 78 0501 70 70 78 0248 0678 36 05 0248 0508 ampacho men 0248 no 0501 no 70 70 78 no 0501 0501 70 70 78 o friend no be foul ana afin so 024263 2707 0242632707 eno so timi ba so a ye be foul na de opese o ka no o wasembusa bia obusa o adwenche bi nso apese o kira eno nso ya ma kwan ama wa kire 0242632707 0242632707 yo yanya oflefo a odin kan mana kura ne so Fortune we are seeing na yo mpacho odin be aka sefre mpacho your family Elijah the king Elijah ni mpacho yo yetio me kasefre brigade yo already examopa already onye mopese se awie mu no kra ne ayesu so ne kra ne ayesu asofufu nyina mu already mama mu kwa na already famuso mu da no kra ne adi beya kachima mine o mine Ghana ili ati nyina so betu no kra no already shira mu na onye mopese amen already shira on so pa won so betimi aba so 024263 2707 024263 2707 0501 70 70 78 0501 70 70 78 era fa echi kwanto jobi baso na ya fa no afemu oh here chira kwa techima be hu ye no techima krom techima hansa na truth to every ministry yesom odu techima hansa bonse ohene techima hene na American hansa hene wasi eye edwafoforo new market or kwan hope bonse kwante ponke sibi de ni mo isane kosa fasa kwan no so street bra kopim so wa be hu se signboard esi won ya painting white and blue
So when white and blue signboard na enyina e mane a truth junction. Yes, into oba be do honma bon say signboard no aru honma direct to be asoda no oba on kwese da bia ye honma yesom kwese da bia honma yesom ana afin so enanka te se ukare ne fia dan so ye hia efia how do mu ntino ye telephone number se beto dwa aka ho ofra ba bia wa pese wo hia ne nyina esuen rade asem fie no won so watimi hu na maba ne nyina esuen rade asem kwese da ne hia ho no hansa ba bia so dan e wono ebi apese ofre so for na so pese ofre mpanfo direction ya ho anase bia bi che wadwen fa ensem ba na ne awade efa so de ma ya mansan watibi na wetima afre telephone number sa ya de tudwen to betima afre 0242 63 27 07 0242 63 27 07 if you say 0540 54 08 65 0540 54 08 65 the total with my friend 0595 42 48 30 0595 42 48 30 the total so with my friend 0244 51 57 89 0244 51 57 89 offering numbers mu bia ebefa ebia pese ohu pastor number na asofo awada aye branchi anu na anu din komo a ne number na misisu bi aye sofa oda aye techma branch truth to heaven ministry anu ni 0242 63 27 07 0242 63 27 07 no nso fro no abetima hwen e wo Facebook and YouTube oko Facebook na abo just one day TV just one day TV no abo ni nyina capital letters bo ni nyina capital letters YouTube nso the same thing and oko Facebook nso na abo bro Davida juma dia koso e wa ha ene ye nhwemu ahodo ase no bradi nchira atiefo nyina amen e wo Yesu Kristo di mu ye nhwese o pese obaso dia mana kura so hello obe radio on the door hello radio on twon fi radio on kakra hello mana kura so je sefa kire wiase nyina hello Pastor, good evening. Good evening, Pastor. Odin baby akasa free. Pastor, dey ada na wo Pastor man. Wante dey na ofre nye why? Enyame ase. Wante dey ofre nye omo mote ye na ye so omo mfre. Ne ntimi nka dey ka nyina nkyerɛw. Enti baba ya kyerɛ. Na wante ya na ofre. Yo. Ya da Kristo Yesu ase. Hwese we Pastor Basta emfani ntwato ye bra. Mana kura so. Hello. Yeah. But you ya kasa free. I very saluti ni kaka bitoro. Yo, yenti we. Me ma me so ke so no din ko kaka. Yo. From Pastor. Good evening. Good evening, mami. Na ho ye de. Yo. From Pastor. Me yare na me kaka me Pastor. Lucky. Hello. Me pacho number na wafre na pon wafre wa yale de ye nton radio so. Enti bi so number na ye pon na wafre na ya bompa ye why. So wa radin ka honti keep number na ye pon wa. Yo, ti radin chira ye nyina na me ya adoma yo dwuma die foforo bi wo ye nima radi bie kwan ya ebeba so ewo
radio ya so nti bibia to ya ba yemfa wi ntwa to na ma no kra ne so Pacho yes now. Yo, ready show. Bia ko din ya ka. Pastor mami sisi re kan ten. Yo, yentio. Enanu re so erari nyankopon e show bebree. Am shira onam na domo so. Ama na ya tia sempa kan se erari nyankopon endom na on show bibia o tia sempa yi. Erari nyankopon show yi onyi ka domo pa domo omo ta se be sanin biyu a bana bani na ranya ko ba famu aka tada cira mun sani na amin. Hello. Yo, ya da Kristo Yesu ase. Ready ya da che nan da wadin ka ba ma hada. Ba hada. Sa. Yo, ane na bini ha ba na mo hada. Na bini ha. Enti o ma hada. Yo. Ane ready shall. Yo na last word na bompaye mai obi free by intimi mfa so ye meka nyina ne se odo de hu hia e ma Kristo ni bia woni do no na chese seta honhom na tu ha me mfa ni twato hello man okre so hello good evening ma me na ti say yo yo we didn't obi akasa free hello yancho na esriwi on but you was osriwi anu aka tre ah era yanko ya me kan se Kristo ni die untimi eno nyankopon na wontaa wunia abra wonhu nyankopon no tie so se do wunia na obedo nyankopon so nyame nhira pa ya bompai odumfo nyankopon mada wase se ne so nam wa dum no mobro so akasa akire wo ma yesro se mayenye atiefo yofo ma ye wure mfi miso se fa da yesu mo kasa kire kire nyamba bebre kire ne yenyo papa ne oba yenya wo nkyai akọ yeda wase adomunti amen